गाइस देखो सकाल सकाल यार मुखमंडल देखो। तो गाइस मां कहले कंकड़ाटा को टिके केळेई दे का तो केंति मैं उठिस गाइस वीडियो करे तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस सकाल सकाल ठीक दांत फांत घसीनी मुह धुईनी खाली उठी पड़ची गामछाटा टिके चेंज कर देछि एक्सचेंज दांत फांत घसी सारी गाइस मुह धुई पूरा फ्रेश हेई सारे तापर कथार्ता हबा जगह को भी गाइस बे पूजा हेनी। देखो सकाल सकाल गाइस मां आंब गुडा को ये आंबुल करबे गाइस गाइस एटा आचार हबो एटा आचार हबो एटा गाइस सब मां कुचौचंती सॉरी माने माने ये आंब को गाइस ये मेकिंग करछंती मेकिंग ए बिचा काडीबा स्टाइल देखो गाइस वाह सिगला तो गाइस मु बेबे दांत घसिनी बोधे प्रेम रहिबो निकाली समय आसीबो जीवी भूली जाने ना कहीं की देखा हेली जाने ना कहीं की देखा हेली टीनी नी 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 ना 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 गाइस कॉलगेट लगे स्टाइल देखो बोधे प्रेम ही बनिकाली समय सीमा जीवी भूली जाने ना कहीं की देखा है नी जाने ना कहीं की देखा है गाई देखो कंकड़ा ऋतु गाई देबीनी खाइबा भाई ऋतु ऋतु आम कोठी पाइलु बे के देला तोरे ये नु खाइछ हैं हैं के पीठ धरी तो बाबा स्कैनर जे छाते सेकम बाबा स्कैनर छाड़ा गाइस बेटी गछ साइडे बसची ठंडा ठंडा कुल कुल नब जदि गला फुल आई भूख लगे खाइबी गछ देखो गाई देखो सकाल सकाल यार मुखमंडल देखो ये गाई सकाल सकाल हम तानु खाइबा चली आसबे या गाई तानु न देने ये गाई टोटल जीव अमा एक तानु दे दियो ना खाइबा गाई देखो पूरा कांस्टेंट गाई से ठिठिया बगे धैर्य शक्ति गाई यार बहुत ए चल तो खराब लागुन ना गाइस मु याकू कहूची चाल टिके बुली आसीबा मार्केट फार्केट जीवा समुद्र आडे जीवा टिके पूरी पूरी जा बुली ना गाइस ये गाइस एत्ते पडुआरी कंट्रोल 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 राधा 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 गाइस मु याकू टे कहूची चाल टे पूरी पूरी बुली आसीबा 1000 टका खने खर्च हबो एटी बाहाना ट्रेन रु धरिकी चल जीबा टे पूरी पूरी बुली आसीबा गाइस ये से सब मैटर नाही गाइस सब बेले कहूची ना ना मु कुआडी जीबिनी मते भल लागुनी सब गाइस घरे पसी जेबो एई स्टेप रो सुइबो गुडाटा गंती टेकी दबो एई मोबाइल ला एमिति एई स्टेप रो गाइस मु त कहूची टिके जाल टे मार्केट रे बुली आसीबा टे माइंड फ्रेंड फ्रेश हे जीवो एडी हम तालपता सी बीच को चाल बुली आसीबा नने एडी पाखो लाटिंग रो जेती बाटो सेती बाटो हबो गाइस ना ये मानिबारे नहीं ना पे चालू टिके बुली आसीबा जल्दी वीडियो देख वीडियो रे जल्दी कमेंट टैग कर राधा 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 तो गाइस एबे खाइने भी देखो मेनू रे कोन अछि सॉलिड
ଏଠି ପଖାଳ ଅଛି ଗାଇସ୍। ସେଟା ଗୋଟେ ପୁଇ ନାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇଦେବି ଗାଇସ୍। ଖାଇଦେଇକି ଗାଇସ୍ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲା ମାନେ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଯେ ଖରାରେ ଗାଇସ୍ ନିଦ ଆସିବ। ଉଫ୍ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ନିଦ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବ ଗାଇସ୍, ନହେଲେ ଗାଇସ୍ କୋଉଠି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବ, ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ଗାଇସ୍ ସେ ଗଛ ତଳେ ଯାଇକି ଶୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜେଇ ଦବ, ବାସ୍ ସେ ଯେ ଗାଇସ୍ ଫିଲ୍ ଆସିବ। ଆ ହା 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 ସେ ଫିଲ୍ ପୁରା ଗାଇସ୍ ଏସି ରୁମ୍ ତମକୁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବନି ସେ ଫିଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଯେ MMS ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କର, ମୁଁ ରିଆଲିଟି କହିଦେଉଛି ଗାଇସ୍, ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ସିଏ ଝିଅ ଏ ପୁଅକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ମେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅଲଗା ଟୋକା ସେଥିରେ ଗାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ୍ ବନେଇଲା, ଇଏ ଯେ ଗାଇସ୍ ଛୁଆ ଥିଲା, ଏ ୟାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ ଗାଇସ୍ ୟା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କୁହନା ମୋତେ। ସେ ପିଲାଟା ଭିତରେ ଯିଏ ତାକୁ ମାଆ ସାଥିରେ କଥା କରି ଦେଇ ତା ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ କଥା କରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ସେ ପିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କରିବ କୁହ? ନା ମୋତେ କୁହ, ସେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ଗାଇସ୍? ପୁରା ମାନେ ରାଗର ଚରମ ସୀମା ଉପରେ ସେ ପିଲା ରହିବ ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ସେ ଝିଅ ତାକୁ ଏତେ ହ୍ୟାଟର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଗାଇସ୍, ମାନେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଝିଅ ଏମିତି ଗାଇସ୍ ତାର ଫିଲ୍ ଆସିବ ରାଗ। ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ସିଏ ଯାହା ତା ସହିତ ଯେ ରିଲେସନ୍ ତା ସହିତ ଯେ ସେ ଝିଅ ଆଉ ଟୋକାଙ୍କ ଗାଇସ୍ ତାର ସେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ MMS ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଝିଅ ଦେଇଦେବ କେସ୍, ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଝିଅ, ତାର ହରିବୋଲ ୟାର ଅଂ ନମ ନମ ହସ୍ତେ ସ୍ୱାହା। ଗାଇସ୍ ଆମ ଲାଇଫଟା ହିଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଦୂରେଇ ଯାଅ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ, ଦୂରେଇ ଯାଅ, ସେଥିରେ ହିଁ ତମର ଫାଇଦା। ଏମିତି ହେଉଛି ସମାଜରେ, ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ, ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଲାଇଫରେ। ଦେଖ ଦ୍ୱିପହରରେ ଗାଇସ୍ ମା ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଳୁ, ଆଉ ଏଠି ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି, ବସି ହେବନି। ଏବେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ହେଲା। ରିତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖ କଙ୍କଡ଼ାରେ ପାଣି ଦେଇଛି, ଦିଟା ଛୁଆଁ କଙ୍କଡ଼ା ଗାଈ ଦାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ଦାଣ୍ଡ ମେଲୁଛି କେମିତି। ଭାଇ ଚୁଆଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ଗାଈ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଗାଈ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ତ ଗାଈ ମାଆ କହିଲେ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଟିକେ କେଳେଇ ଦେ, ବନେଇ ଦେ, ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି। ତ ଗାଈ ଯେହେତୁ ମାଆ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର କାମରେ ସବୁ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଇସ୍ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବିନି କି ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର, ସେ ଫିଲ୍ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ହାତ ଧୋଇଦିଅ। ଗାଈ ଦେଖ ଏଠି ବୁଢ଼ୀ ମା ଖାଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ। ଗାଈ ମୁଁ ବି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇଲି। କିଏ କହିଲା? ଗାଈ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇନି। ଗାଈ ଦେଖ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଖାଇନେବି। ଏଠି ଗାଈ ବୁଢ଼ୀ ମା ଖାଇନିଅ ହଁ ନେଇଯାଅ ଗାଈ, ଯିଏ ଆସିବ ଖାଇକି ଆସିକି ନେଇଯାଅ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। ତ ଗାଈ ଦେଖ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଥିଲି ଚାରକୋଲ, ଏବେ ଗାଈ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି। तो गाइस बिका टाइम में सुबह गाइस मतलब मैं नहीं बोल रहा
ছাড়িকি গাইস এইপଟେ মেঘ ଉଠିଛି ଦେଖ କେତେ ଜୋରସେ ଭାଇ ସାବ ଗାଇସ୍ କାଚିଦେବ ବର୍ଷା ଆଜି ଗାଇ ବିକାଳ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ ଦେଖ ହେଁ ଗାଇ ତ କେମିତି ମେଘ ଉଠିଛି ବୁଢ଼ୀ ମାଛ ଛେଳି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିଲା ଗାଇସ୍ गाई देखो वर्षा पूरा धुआं बाहर जाइए तो गाइस देखो बिकाल टाइम गाइस वर्षा पूरा धुआं मारছে এই দেখো এটি গেরাচন করছি আম্ব আম্ব আর লঙ্কা আর লুণ মিশি করে খাউছি কচ্চা আম্ব মুড়া দিয়ে শুন তো এই দেখো গাইস মেঘ মানে উঠেছে মানে গাইস কাছে দেব এই রে গাইস দেখো দিটা কুচালি একপটে মেঘ गाइस देखो बुढ़ी में छड़ी नहीं चले इसमें तो गाइस बॉल हो जी अरे चूचा बॉल बॉल कुड़े क्या तो गाइस देखो अबे चंदन जाची बोलनी अबे भाई बोलानी क्या सी भाई भाई तो गाइस एबे क्रिकेट गाइस जॉइन नहीं गली 500 टका गाइस दे की एंट्री फीस एंट्री हेली तो गाइस एबे क्रिकेट खेला जो वीडियो करे वीडियो करतो गेली कोन हैला गाइस बॉल हो जी देखो तो भाई मारी सुनी हेलो गाइस तो गाइस एबे क्रिकेट खेला सरी गला एबे गाइस गुड़ो धुआ सरी गला खेल सारी गुड़ो धुआं चलती गाइस देखो गुरु मैंने समस्त गाइस चली आसिले घास खाई गाइस भात आलू जो खानी गाइस खाइता सरी से गुड नाइट जहां बोलने आप तो 3 जगह पर पकड़ा